Madame Lisa aussi. Aujourd'hui, on va continuer. Et aussi, je vais vous donner une information sur UTS, ya, ujian tengah semester. Jadi sebenarnya hari ini kita akan ujian tengah semester, tapi karena Anda juga tentu belum siap ya. Jadi on va passer l'examen à la semaine prochaine. Ya, kita akan ujian minggu depan. Ya, jadi minggu ini saya akan memberikan apa-apa yang akan diujikan minggu depan, terus bagaimana teknisnya, ya. Dan nanti kedua, bagian setelah saya memberikan informasi, Anda akan menambah materi dengan Madame Liza dengan tema s'orienter, ya. Jadi ada materi di unit 2 yang harus Anda Anda lengkapi. Minggu depan Anda akan ujian satu-satu ya. Jadi nanti ruangan Zoom ini akan saya breakout. Jadi teman-teman itu nanti mempersiapkan diri di satu ruang sendiri, gitu kan? Akan saya breakout menjadi 2 ruang. Kemudian saya akan masuk ke ruang ujiannya, Anda di luar. Terus kemudian nanti Madame Liza akan membantu saya memasukkan satu, kemudian nanti yang mengeluarkan dari ruang setelah. Jadi nanti Madame Liza akan mengambil satu mahasiswa untuk dimasukkan ke ruang ujian, bertemu dengan saya dan Madame Liza, gitu kan. Terus kemudian akan saya uji dengan Madame Liza. Habis itu waktunya mungkin environ plus ou moins 5 7 menit. Jadi 5-7 menit saja sudah cukup setiap anak. Kalau satu pertemuan sudah selesai semua, oke. Tapi kalau misalkan belum, berarti nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, jadi nanti ruang ini akan saya breakout menjadi 2. Nanti saya akan tunggu di ruang ujian. Jangan Anda persiapan sendiri di satu ruang, dan nanti Madame Liza akan mengambil Anda satu ke ruangan ujian. Nanti setelah selesai nanti Anda akan saya kembalikan ke ruang tunggu lagi, gitu. Atau bagaimana nanti bisa juga keluar dari kelas itu nggak apa-apa. Itu terkait dengan mekanisme ujiannya ya. Jadi nanti minggu depan kita mulai jam 3, nanti kita selesai jam 4:30. Saya tidak tahu ya, estimasinya kalau 5 sampai 7 menit, nih misalkan, jadi kita ambil saja 7 menit, kalau 1,5 jam itu 90 menit, jadi minimal nanti akan ada 13 sampai 15 mahasiswa yang ujian, sehingga nanti pasti akan ada hari kedua di minggu depannya. Tapi tentu nanti kalau misalkan yang minggu 1 sudah ujian, nanti sembari menunggu teman-teman yang ujian di minggu kedua, nanti akan ada materi yang harus Anda kerjakan. Itu ya. Terus sekarang kita masuk ke materi apa yang akan diujikan di ujian tengah semester. Yang pertama, ya, nanti akan ada beberapa kata kerja. Jadi kita nanti akan mempersiapkan beberapa kata kerja. Nous allons préparer quelques verbes, ya. Dan mungkin juga kata benda bisa jadi. Tapi kemungkinan besar adalah kata benda. Mungkin 10-15 kata kerja begitu. Terus kemudian Anda boleh pilih bebas 2. Ya. Ada 10-15 kata kerja. Anda pilih bebas 2. Ya. Kemudian Anda harus mengkonjugasikan 2 kata kerja itu plus membuat kalimat. Ya. Jadi 2 kata kerja itu nanti
harus Anda konjugasikan, terus kemudian setelah dikonjugasikan nanti Anda membuat kalimat. Vous allez faire une phrase en utilisant les deux verbes. Jadi menggunakan dua kata kerja itu. Terus kemudian yang satu nanti akan kita pilihkan. Jadi Anda boleh milih dua, tapi yang satu nanti kan tiga kata kerja. Jadi yang satu nanti kita acak, kita pilihkan. Itu yang pertama. Jadi kata kerja Anda harus latihan konjugasinya, kemudian latihan membuat kalimat. Kemudian yang kedua, Anda se présenter. Tapi il faut faire attention ya, Anda harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang Anda buat ketika Anda membuat video dan lain sebagainya. Ya kan? Misalkan terkait dengan misalkan nationality, misalkan itu bagaimana? Misalkan Yasmina, misalkan je suis indonesienne kan. Misalkan kalau Indonesia berarti salah karena Jasmina perempuan. Tapi kalau misalkan kata kerja parler, je parle Indonesia, ya sengau, meskipun Jasmina adalah perempuan. Jadi itu kayak gitu tuh harus jadi setelah mengkonjugasikan dan membuat kata kerja, yang kedua adalah se présenter, ya, en utilisant les verbes que vous avez déjà étudiés dans la classe. Ya, jadi Anda se présenter tapi menggunakan kata kerja yang sudah Anda pelajari di kelas. Dimaksimalkan berapa banyak kata kerja yang sudah kita pelajari di kelas itu. Ya, itu. Kemudian nanti di akhir bagian yang ketiga nanti seperti dialog simule tapi seperti petit dialog. Nah, nanti Anda tanya, saya tanya terus Anda jawab gitulah, 1-2 pertanyaan gitulah sekilas. Ya, jadi ada 3 bagian. La première partie c'est vous allez choisir 2 verbes et puis vous allez conjuguer aussi faire et aussi vous allez faire une phrase et après ça les profs, moi et Madame Lisa va choisir une verbe et après ça vous devez conjuguer. C'est la première partie. La deuxième partie, vous allez présenter vous-même, yeah. Vous vous présentez, oui, en utilisant, en profitant, oui, les verbes que vous allez déjà étudier dans la classe. Et la troisième partie, c'est le petit dialogue. Ya, jadi ya, tapi tanya jawab aja lah. Question répond. Jadi sekilas simple aja. Itu. Ya, bon. Vous avez des questions? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Monsieur, yang je presente itu kita memperkenalkan diri aja atau memperkenalkan orang lain juga? Waktunya nggak cukup, jadi se présenter aja, tapi jadi diri aja, Monsieur. Oui. Vous devez profiter le temps pour utiliser les verbes que vous avez déjà étudié dans la classe. Jadi Anda se présenter, tapi Anda memaksimalkan kata kerja yang sudah Anda pelajari di kelas. Jadi lebih lengkap gitu memperkenalkan dirinya ya, tidak seperti secara sekilas yang di awal-awal ketika Anda belajar. Kalau dengan présenter quelqu'un nanti waktunya nggak cukup terlalu banyak. Kan kita harus menguji satu-satu kan. Nanti waktunya nggak cukup. Jadi se présenter ça suffit ya. Karena di bagian la troisième partie, oui, oke, merci. La troisième partie, il y a un petit dialogue simulé. Jadi ada question répond. Itu saya kira juga bagian dari untuk menguji juga. Tapi yang présenter quelqu'un itu nanti mungkin di lain waktu saja. Kan kemarin sudah buat video juga toh? Yeah. Oke. Les autres questions? Des autres questions? Pertanyaan lain? Ada?
Tidak ada. Oke, bon. Merci, mes chers étudiants, pour votre compréhension. Bon, maintenant, vous allez continuer pour apprendre le thème s'orienter avec Madame Lisa. S'il vous plaît, Madame Lisa. Ok, d'accord, Monsieur Sunarawi. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer comment s'orienter en français, hein, bien sûr. Est-ce que vous connaissez le mot s'orienter? Est-ce que vous connaissez le mot s'orienter? Il y a quelqu'un ici peut me répondre? Ada yang tahu apa itu arti s'orienter? Ada bayangan nggak? Tidak ada ya? S'orienter, Jasmina, est-ce que vous connaissez le mot s'orienter? Non. Non, c'est la première fois ya. Ok ya, jadi aujourd'hui nous allons apprendre comment s'orienter en français. Bagaimana s'orienter itu sama dengan dire la direction. Est-ce que vous connaissez le mot direction? Direction apa? Sama kayak bahasa Inggris ya, direction itu adalah arah ya. Arah gitu. Nah, avant on commence, ada dialog, nanti kalian dengerin dulu, nanti kita bahas mengenai apa dialog itu ya. Bentar. Pardon, madame. Suaranya jelas nggak? Est-ce que le voix c'est clair ou non? Jelas, madame. Jelas, Jelas ya? jelas, Madam. Aja ya, yaudah ya, didengarin dulu ya. Pardon, madame. Où se trouve la poste? Ah oui, la poste est près d'ici. Tournez à gauche et prenez la première rue à droite. C'est à côté du lycée. S'il te plaît, comment je peux aller au cinéma? Au cinéma? Tourne à gauche, va tout droit et prends la deuxième rue à droite. Le cinéma est en face de la gare. Merci beaucoup. Pardon, madame. Où se trouve la poste? Ah oui, la poste est près d'ici. Tournez à gauche et prenez la première rue à droite. C'est à côté du lycée. S'il te plaît, comment je peux aller au cinéma? Au cinéma? Tourne à gauche, va tout droit et prends la deuxième rue à droite. Le cinéma est en face de la gare. Merci beaucoup. Oke ya, ini udah baca yang kedua. Ada yang ingin membaca? Ada yang mau repete? Maaf, madam. Alia coba. Apa? Nggak Gambarnya kelihatan ya? ya sedikit pecah-pecah, madam. Oke, Bentar, madam ini dulu. Screen kita pakai ini aja. Itu tulisannya jelas nggak nih? Kurang, madam. Jelas? Kurang ya? Sekarang udah, madam. Oh sudah, oke sih. Ada. Bentar. Dia kayaknya butuh ini ya, loading. Oke, sudah? Sudah, madam. Oke ya. Alors ici il y en a de type de dialogue ya, qui utilise la langue formelle et la langue
informel ya. Ada yang menggunakan long formal dan la long formal. Tapi sebelum kita analisis teks, kita baca dulu. Ada yang ingin coba yang dialog pertama? Dibaca aja ya. Adinda dan Alia. Oui, madame. Maaf, madame, tapi ini kayak ada... Oh, udah, madame. Pardon, madame. Où se trouve la poste? Oke, selanjutnya. Selanjutnya Alia? bukannya Alia ya? Iya. Alia, silakan Alia. Alia nggak ada ya? Cecilia. Madam, ini ketutupan, madam. Ini sudah. Ini ada... udah. Ah oui, la poste prédit tourne à gauche et prenez la première Oke. à droite, c'est à côté du lycée. Iya. Jadi, pardon madame, où se trouve la poste? Ah oui, la poste est près d'ici. Tournez à gauche et prenez la première rue à droite, c'est à côté du lycée. Ya. Di sini ya, est-ce qu'il y a le mot ou les expressions difficiles? Ada yang sulit nggak di sini? Ada kosakata baru nggak? Prediksi. Pardon, madam, itu artinya apa itu? Oh ya, prediksi itu artinya di dekat ya. Isi itu sini, di dekat sini. Lapor yes, apakah posnya dekat sini? Selanjutnya, tourne à gauche. Ada yang tahu tourne à gauche? Belok kiri. Iya, belok kiri ya. ET itu apa? Dan ya. Dan. Terus, prenez la première rue à droite. Artinya apa itu? Ambil. Berhentikan, madam. Apa? Prenez artinya berhenti. Prenez itu berasal dari kata kerja prendre ya, artinya take ya kalau dalam bahasa Inggris. Take, ambil. La première apa? Pertama ya. Rue à droite, jalan pertama sebelah kanan. C'est à côté du lycée. C'est itu apa? Itu Ya itu ya. À côté du, di sebelah. ya di sebelah, di samping. Lycée, Sekolah SMA. ya SMA ya, di samping atau di sebelah SMA. Oke. Dibaca sekali lagi ya. Coba Jasmina sama kok madam nggak bisa melihat ini. Jasmina sama baik Ega. Baik Yeyen Ega. Maaf, madam, ketutupan itu kayak... Ini udah. Oh, udah hilang. Oke, yang kedua atau yang pertama, madam? Yang kedua, Jasmina yang panjang ya. Oke. Berarti Yayan dulu ya, madam? Oke, baik yang pertama. Ya, madame. Pardon, madame. Où se trouve la poste? Yang kedua bukan, Yan? Iya. Yang pertama, dialog pertama dulu. Jasmina yang kedua kan? Iya. Oh, maksud saya, saya nanya. Jasmina yang gimana? Boleh diulang ya, Yan? Iya, boleh. Pardon, madame. Yeah. Où se trouve la poste? Ah oui, la poste est près d'ici. Tournez à gauche et prenez la première rue à droite. C'est à côté du lycée.
S'il te plaît, comment je peux aller au cinéma? Au cinéma, tournez à gauche, va tout droit et prends la deuxième rue à droite. Le cinéma est en face de la gare. Merci beaucoup. Ya, merci Bu. Tadi mungkin jadi sedikit beda ya pembacaan antara tourner sama yang kedua, yang B. Bedanya apa? Ada yang ingat nggak? Kalau EZ itu untuk konjugasi si le sujet c'est, kalau sujetnya adalah, ada yang ingat? Vous ya. Sedangkan kalau belakangnya E itu apa? Untuk sujet? Je, Oke, je bisa ya. Il, elle, Tapi kan nggak mungkin saya belok kiri gitu ya. Tetapi di sini lebih ke tu ya. Ini tuh kalimat perintah gitu ya. Jadi en français, si vous voulez faire la phrase impérative, jadi il n'y a pas de sujet ya. Nggak ada sujetnya. Vous devez effacer le sujet. Kalian harus menghapus sujetnya gitu ya. Tuh. Itu kalimat imperatif en français, kalimat perintah dalam bahasa Prancis itu tidak ada sujetnya gitu. Oke ya. Jadi bacaannya apa? Tourne ya. E-nya nggak dibaca. Kalau yang tadi kan kalau EZ tourne kan. Ingat ya kalau konjugasi je tourne. Tu tourne ya. Sebenarnya cu-nya itu ada S ya kalau seandainya di konjugasi itu, tetapi kalau di kalimat perintah S-nya nanti hilang. Nanti Madam jelasin ya. Selanjutnya yang ketiga, il sama L, belakangnya E. Tetap bacanya tourne. Vous tournez, nous tournons ya. Tournons, selanjutnya il sama L jamak, ENT-nya tidak dibaca, jadi tourne ya guys. Kalau kita lihat pour la prononciation, il y en a seulement trois types de prononciation. Le premier tourne, le deuxième c'est tourner, et le troisième c'est tournons. Ya, untuk kata kerja yang akhiran er, pronunciasinya itu hanya 3. Misalnya kata kerja parler jadi parler sama parlons gitu ya. Ketika dikonjugasiin. Oke ya. Nah, dibaca lagi Camelia. Camelia ada? Camelia? Oke. Camelia Destiani. Oui, madam. Oke, coba dibaca lagi ya. Oh, itu ketutupan, madam. Oh, iya udah. Ini karena Madam harus scroll nama kalian jadi dia agak ketutup. Silakan. Saya, Madam. Iya, terserah yang mana dia. Pardon, Madam. Où se trouve la poste? Ah, oui. La poste express d'ici, tournez à gauche et prenez la première rue à droite, c'est à côté du lycée. S'il te plaît, comment je peux aller au cinéma? Au cinéma, tournez à gauche, pas tout droit et prendre la deuxième rue à droite. Le cinéma est en face de la gare. Merci beaucoup. Oke ya, jadi perlu diingat ya, Madam lihat cara bacanya masih ada yang sedikit keliru. Kalau en français ya, akhiran itu jarang dibaca ya. Misalnya seperti madame, itu bukan bacanya madame tapi madam. Selanjutnya on dibacanya tengah on, pardon madam. OU dimanapun OU ya, setiap huruf OU dimanapun dia berada di suatu kata ya, selalu dibacanya U biasa ya. Misalnya U, se,
Berarti TROUVE dibacanya apa? Desti, bacanya apa Desti? Apa bacanya Desti? Destiani? Kamelia, bacanya apa? Setrub ya. Setrub. Selanjutnya bacanya lapos, bukan laposte ya. Pardon madam. Setrub lapos. Oui. O-U-I itu selalu dibaca wi ya. Lapos. S-nya nggak dibaca. Huruf terakhir nggak dibaca. Disi ya. Disi. Selanjutnya tourner à gauche ya. Tourner à gauche ya. A-U dibacanya O kan tadi kan. Tourner à gauche. Prenez la première rue à droite ya. T-nya dibaca, E-nya nggak dibaca ya. C'est à côté du lycée ya. Selanjutnya yang A, s'il te plaît, comment je peux aller au cinéma ya. Au cinéma, tourne à gauche, va tout droit et prends la deuxième rue à droite. Le cinéma est en face de la gare. Merci beaucoup gitu ya. Jadi di sini ada dua tipe ya. Le premier c'est la langue formelle, Le deuxième c'est la langue informel ya. Dari mana kita tahu itu la langue formel sama la langue informel? Ada yang tahu? Dari kalimat-kalimatnya ini ya. Dian Permatasari. Dari mana coba? Dari kata? Ada? Takdong gitu ya. Selanjutnya kalau untuk yang informal kita menggunakan s'il te plaît. Kalau seandainya formal menggunakan apa selain s'il te plaît? S'il vous plaît. Iya, s'il vous plaît ya. S'il vous plaît. Kalau s'il te itu mengganti dari itu gitu ya. Terus yang kedua ini kan konjugasi untuk vous, berarti Anda, tourner à gauche dan segala macam. Oke. Sampai di sini est-ce que vous avez des questions? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada pertanyaan? Madam, mau bertanya. Ya. Jadi, s'il vous plaît masih, Ya, Jasmine. S'il vous plaît dan s'il te plaît termasuk informal ya? Padahal walaupun udah termasuk sopan. Ya, maksud madam tuh gini. Kalau s'il vous plaît itu lebih formal tingkatannya ya, s'il vous plaît, karena kan kita lihatnya di vous itu kan Anda. Oke. S'il te plaît mungkin lebih ke tingkatannya ya. Walaupun sebenarnya kalau kita mengatakan please itu sebenarnya udah ini ya, udah menunjukkan sopan santun gitu kan. Tapi tingkatannya kalau bu itu Anda lebih sopan gitu dibandingkan s'il te plaît. Tapi sebenarnya udah s'il te plaît memang udah nunjukin kalau kita ada unggah-ungguh ya mungkin dalam bahasa Prancis. Oke, ada lagi? Merci, Madam. Ya. Tidak ada ya? Oke ya. Nah ini tadi ya contoh comment demander la direction. Le premier, vous devez saluer. Yang pertama kalian harus menyapa dulu. Ada vous pouvez utiliser les expressions comme pardon, s'il vous plaît, s'il te plaît ya. Terus excusez-moi. Selanjutnya yang untuk misalnya kita mau mungkin gini, kalau kamu vous voyez itu artinya memanggil Anda, kalian menggunakan yang sebelah kiri ya. Pardon, s'il vous plaît, excusez-moi sama bonjour. Mais si vous voulez se tutoyer itu c'est-à-dire kalian merujuk orang itu dengan menggunakan kata tu gitu, maka kalian menggunakan s'il te plaît sama excuse-moi ya.
Kalau yang sebelah kiri kan excusez-moi, sebelah kanannya excuse-moi. Selanjutnya bonjour, salut, ini sudah umum ya. Sampai sini paham ya? Perbedaan bacanya yang ini aja sih, excusez-moi sama excuse-moi. Oke, selanjutnya untuk menanyakan, en fait, il y en a beaucoup expressions ou questions, comment vous demandez la direction, menanyakan arah ya, quelqu'un gitu ya, menanyakan arah kepada seseorang, kalian bisa menggunakan où se trouve, par exemple comme ça, di mana letak, où se trouve la bibliothèque, di mana letak apa, qu'est-ce que c'est la bibliothèque, est-ce que vous connaissez le mot bibliothèque? Kemarin untuk ini udah ya, kosakata di bab 1 tak lihat udah ada. La bibliothèque qu'est-ce que c'est? Perpustakaan. Ya, perpustakaan ya. Se trouve la bibliothèque gitu ya. Di mana perpustakaan? Par exemple, où se trouve la bibliothèque de UNES of ya, atau où se trouve la piscine. S-nya nggak dibaca ya, bukan piscine tapi piscine. Où se trouve la piscine, où se trouve le stadion ya. Atau kalian juga bisa where is, en français on dit où est la bibliothèque, où est UNES ya. Atau menggunakan je cherche ya, je cherche la bibliothèque ya. Cherche d'après vous le verbe cherche vient de verbe apa? Kata kerja apa? Cherche. Tadi kan tourner dari kata kerja yang akhirnya er ya, tourner. Kalau je cherche berarti er juga ya. Jadi dari kata kerja chercher. Chercher, qu'est-ce que ça veut dire chercher? Chercher artinya apa? Mencari ya. Je cherche la rue de Gunung Pati misalnya. Saya mencari jalan Gunung Pati. Atau bisa juga menggunakan comment aller à. Comment aller à la, comment aller à L apostrophe, comment aller O. Itu bedanya apa itu? Ada sudah belum ya kalian ini? A, ala, A, L apostrophe sama O. Sudah belajar belum? Sudah, Madam. Sudah ya? Oke. Berarti kalau bedanya apa? Kalau A untuk menunjukkan di belakangnya apa kalau A? Comment aller à, misalnya nama kota ya. Kota ya. La ville gitu ya. A Semarang, comment aller à Semarang, atau nama tempatnya langsung gitu. Comment aller à UNES gitu. Itu kita menggunakan A. Et puis à la, qu'est-ce que la différence entre AL apostrophe et O? Quand on utilise AL apostrophe et O, kapan kita gunakan? Ayo, biasanya kalian aktif ya. Dian Permata Cinta. Dian ada nggak? Erika? Jadi nggak ada yang tahu ya perbedaannya apa? Kalau Allah ya, kalau Allah berarti la itu menunjukkan apa sih? Kata benda apa? Femina. Femina, maskula? Ya, femina. Jadi ini itu menunjukkan artinya itu sama ya, di. Tapi kalau Allah itu c'est pour le nom femina, itu untuk kata benda femina. Bien que a u o ya, kita bacanya o, c'est pour le nom maskula, untuk kata benda yang belakangnya itu maskula ya. Awalnya itu a plus le, tapi berubah menjadi o, seperti itu ya. Jadi bukan ale lagi, berbeda dengan a untuk yang femina, ala, dia menjadi o. Sedangkan al apostrophe si le mot initialisé par
voyelle ya, voyelle as mui. Jadi kalau seandainya dia diikuti di belakangnya itu di depannya itu huruf vokal atau huruf H yang tidak dibaca, maka dia AL apostrof. Seperti itu ya. Nah, contohnya ini. Maria ada nggak? Di sini ada Marseille. Jadi kita menggunakan apa? Ala, O, atau AL apostrof? O. Oh ya, ngomong ale o Marseille. Oke. Lestat juga ngomong ale o stat. Kalau AL apostrof ada yang bisa ngasih contoh nggak? L'hôpital. L'hôpital, ya. Ngomong ale hospital, oke, très bien. Apa? L'église. L'église. L'église, ya, ngomong ale l'église. Puis L'hôtel. l'hôtel, oui, ya, ngomong ale l'hôtel. L'aéroport. L'aéroport. Oke, ngomong ale l'aéroport. Puis ada lagi? Ya, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ini modem buat kayak gini aja. Ya, kamu ngandiki lah direction kok ya, bagaimana menunjukkan arah ya. Tadi belok kiri apa? Gauche. Belok kiri? Ya, Agus ya. Kata kerja jangan lupa ya, Agus itu kiri. Ya, Bapak Agus itu kiri. Tapi kalau beloknya tuh kata kerjanya tourner, dari kata kerja tourner Agus. Selanjutnya kalau belok kanan berarti tourner à droite ya. Tourner à droite ya. T-nya tetap dibaca. Nah, ini nanti yang membedakan untuk mengatakan lurus alif tout droit. Jadi T-nya nggak dibaca, sedangkan yang belok kanan T-nya dibaca tourner à droite. Selanjutnya ada kata kerja traverser la rue. Qu'est-ce que c'est traverser la rue? Apa itu traverser la rue? Menyeberang jalan ya. Ya, traverser la rue, c'est menyeberang jalan. Nah, selanjutnya tadi Madam udah bilang ya, kalau seandainya untuk menunjukkan arah, on peut utiliser la phrase affirmative ya. La phrase affirmative c'est-à-dire que kalimat positif ada il y en a sujet et puis par exemple comment aller à l'aéroport Madame? Pour aller à l'aéroport vous tournez à gauche ya. Itu menggunakan kalimat afirmatif. C'est-à-dire masih ada sujetnya. Tetapi kalian juga bisa menggunakan vous pouvez aussi utiliser la phrase impérative. La phrase impérative, c'est-à-dire la phrase kalimat perintah ya. Orang Indonesia on dit kalimat perintah. Contohnya vous tournez. Jadi tu tournes. Ini masih itu ya, phrase kalimat afirmatif. Selanjutnya, kalau seandainya jadi kalimat perintah, kalian hilangin vous-nya, ya, vous-nya dihilangin menjadi tourner. Comment avec tu? Kalau tu, il y en a, on peut aussi effacer s di belakang kata kerja tourner itu ya. Tu sujetnya dihilangin menjadi tourner itu. Kalau ale, ayo, kalau ale konjugasinya apa? Kalau vous jadi ada ingat kalau konjugasi ale apa? Vous. Kan ada je vais, tu vas, il va, elle va, vous. Sudah. Ale. Iya, ale ya, belakangnya ez ya. Vous allez, et puis pour tout jadi tu menjadi apa?
Va. Menjadi tu vas. Iya benar ya. Belakangnya s ya. Nah ini tuh termasuk kalimat apa ya, irregular verb ya. Jadi vous allez, tu vas. Nah, kamu gimana membentuk kalimat perintahnya menjadi seperti ini, aller sama va, s-nya hilangkan. C'est la même chose avec le traverser ya, traverser menjadi vous traversez, tu traverses, mais si vous voulez faire une phrase impératif, jadi bu-nya dihilangin menjadi traverser sama traverse gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau kita ingin mengatakan belok ke kiri di jalan pertama, jalan kedua ya. Jadi seperti ini. Tournez la deuxième rue à droite. Belok di jalan kedua sebelah kanan ya. La deuxième. Kalau la deuxième udah pernah ya diajarin. Kalau pertama apa? Kalau pertama apa? La première. Ya, la première ya. Jadi kenapa premier? Karena ru itu femina ya. Jadi dia fungsinya di sini sebagai adjektif. Adjektif yang menerangkan kata bendanya. Kata bendanya apa? Ru. Jadi en français, il y en a l'accord entre sujet, entre adjectif et le nom ya. Ada sama kasus kayak je suis français, je suis française ya. Itu tergantung dia femina atau maskulanya. Jadi di sini deuxième ada e-nya karena kenapa? Du itu adalah femina sama kayak premier, bukan premier tapi premier. Tuh. Kalau ketiga, troisième ya, tinggal kita tambahin iem. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, seperti itu. Ya, seperti ini. Selanjutnya, passé. Est-ce que vous connaissez le mot passé? Est-ce que vous connaissez le mot passé? Lucas? Lucas, est-ce que vous connaissez le mot passé? C'est presque même avec le mot en anglais ya. Pass, P-A-S-S, melewati ya. Jadi ini passé itu artinya melewati. Misalnya passé devant, oke. Terus untuk imperatifnya menjadi passé devant atau pass devant. Kalau madam kecepatan bilang ya, passé devant la boulangerie. Selanjutnya prendre itu tadi artinya take ya. Menjadi vous prenez sama tu prends. Menjadi apa? Prenez sama prends. Okay. Jusqu'à. Est-ce que vous connaissez le mot jusqu'à? Sampai ya artinya ya. Jusqu'à itu sampai. Tapi tergantung misalnya dia femina atau maskulin belakangnya. Jusqu'à la rue de Malioboro gitu ya. Kenapa lah? Oh, karena rue ini femina. Kalau seandainya sampai hospital misalnya, kita bilangnya apa kalau sampai hospital? Jusqu'à l'hôpital. Ya, jusqu'à l'hôpital ya. Merci ya yang udah jawab. Jusqu'à l'hôpital. Vous allez tout droit. Kamu lurus aja. Tuh. Misalnya start sampai stadion. Sampai stadion. Ada yang tahu stadion itu apa? Jusqu'à le stade. Jusqu'à le stade. Ya, cuman ada une petite correction. Le stade c'est masculin. Tadi kalau seandainya ada a plus le menjadi apa? Menjadi o ya, jadi jusqu'au. Ya, jadinya jusqu'au stade. Jusqu'au stade, vous tournez à gauche, misalnya seperti itu. Oke ya. Nah ini, jusqu'au carrefour. Est-ce que vous connaissez le mot carrefour? Qu'est-ce que c'est, carrefour? Perempatan. Iya benar ya.
sampai perempatan. Carrefour itu maskulah ya, makanya coba menggunakan jusco. Oke. Nah ini ada yang mau misalnya Rivoli, kamu belok kiri sampai perempatan Anda belok kiri. En français gimana? Halimah. Oui, Terserah madame. ya dari iya, dicoba ya Halimah. Maaf, madam, yang mana? Bisa Madam? nggak Halimah? Yang gambar ini loh. Misalnya kamu bilang dari Jalan Rivoli sampai perempatan, dari Jalan Rivoli kamu lurus terus sampai perempatan kamu belok kiri. Tulisan. Ya. Lurus itu apa kita dalam Maaf, bahasa madam, Prancis tadi apa? gambarnya kurang jelas. Ini udah jelas belum? Enggak, coba lurus bahasa Prancisnya apa, Halimah? Anda jalan lurus. Halimah, Anda jalan lurus apa? Ada yang ingat gak? Mahadinda, Anda jalan lurus. Jangan-jangan kalian nggak dengerin ya? Anda jalan lurus. LR to droite. Ya, aller to droite. Ya, oke. Kalau seandainya belok kiri? Tour à gauche. Iya, kalau seandainya kita pakai bu aja dulu ya. Tourner à gauche, oke. Belok kanan? Tour à droite. Ya, tourner à droite. Oke, tourner à droite. Semuanya kita pakai untuk sujetnya bu dulu ya. Jadi pakai ez. Tourner, aller, tourner, continuer. Anda jalan lurus aja. Vous continuez tout droit. Continuez tout droit. Dan kemudian puis Anda menemukan apa ya? Vous trouvez un carrefour, sebuah carrefour. Bu tourner à gauche misalnya seperti itu. Oke, jadi ini bagaimana ini? Coba Jasmine. Par exemple, je te demande, Jasmina, comment aller à la rue de Bertin Poiré? Comment aller à la rue de Bertin Poiré, Jasmina? Jasmina, est-ce que tu es là? Tadi katanya ke WC, madam. Permisi gitu. ke WC. Oke, ada yang mau siapa ya? Haidar, coba deh bantu madam. Misalnya madam tanya, comment aller à la rue de Bertin Poiré? Comment aller à la rue de Bertin Poiré? Iya, seperti iya, en français, s'il te plaît. Allez tout droit, oui.
aller tout droit, kemudian apa? Tourner à gauche ya. Tourner. Kayaknya ini ya, kalian belum ininya apa ya, cara bacanya belum, nanti répétez après moi aja. Kita balik lagi ke belakang. Ya, répétez après moi. Tourner à gauche. Ya. Tourner à droite. Diingat ya ini ya. Tourner à droite. Aller tout droit. Aller tout droit. Ya. Traverser la rue. Ya. Traverser la rue. Passer itu melewati ya. Jadi diingat, kalau tourner à gauche itu belok kiri, tourner à droite belok kanan, aller tout droit lurus, traverser itu menyeberang, selanjutnya passer itu melewati. Selanjutnya ada kosakata baru ya, continue. Misalnya Anda bisa artinya sama kayak aller tout droit atau kamu lurus terus, bisa seperti itu ya. Aller tout droit ya. Oke. Selanjutnya tag itu kene. Jadi kalau madam tanya, harapannya kalian bisa jawab ya. Oke. Misalnya si boleh dire sampai perempatan belok kiri. Yang fransai kita bilangnya gimana? Sampai perempatan kita belok kiri. Jusqu'au carrefour, vous tournez à gauche. Iya ya. Jusque carrefour, vous tournez à gauche ya. Très bien ya. Jusque carrefour, vous tournez à gauche. Atau kalau mau bilang kamu ambil jalan Rivoli, kemudian sampai perempatan belok kiri, ambil jalan Rue de Rivoli. Ada yang bisa ambil jalan Rue de Rivoli. Ambil jalan Rue de Rivoli. Ayo silakan. Vous prenez Rue de Rivoli. Oke, vous prenez Rue de Rivoli, et puis sampai perempatan. Jusque Kerke. Jusqu'au Kerke. Ya, jusque Carrefour. Terus selanjutnya belok kiri. Tourner à gauche. Sampai perempatan. Oke. Tourner à gauche. Jusque Carrefour, tourner à gauche. Oke. Itu ya. Atau kalian bisa di lampu merah gitu ya. Lampu merah en français yang di kalau lampu merah itu enggak maaf. Nih ya. Feu. Dia maskula ya. Kalau seandainya kamu sampai lampu merah, kita mengatakannya jusqu'au feu. Tapi kalau seandainya melewati sebuah lampu merah, berarti ada yang bisa melewati sebuah lampu merah. Jadi kan feu itu maskula. Angfo, madam. Sukri. Iya, angfo berarti melewati apa? Jusqu'au angfo. Jusqu'au Jusqu'au itu sampai. Kalau seandainya jusqu'au feu gitu. Tapi kalau sebuah berarti passé angfo. Itu. Atau premier feu jusqu'au premier feu gitu ya. Pertama, yang kedua apa? Deuxième. Ketiga, troisième feu, tourner à gauche. Et puis itu biar untuk membantu aja. Et puis dan kemudian, ensuite ya. Itu artinya juga dengan dan kemudian ya. Et puis ensuite. Oke. Après ya, après ça, setelah itu. Nanti di bawah ada kuis ya, jadi harus diingat. Oke, nah misalnya itu berada di sebelah kanan, c'est à votre droite, itu ada di sebelah kanan
Anda, par exemple, madame, comment aller à la rue de Rivoli, comment aller à l'hôpital? Pour aller à l'hôpital, untuk pergi ke l'hôpital ya, pour aller à l'hôpital, vous prenez la rue de Rivoli, et puis jusqu'au carrefour, vous tournez à gauche, kamu belok kiri, et après ça, la rue de, apa tadi, l'hôpital ya, l'hôpital, c'est à votre droite. L'hôpital, c'est à votre droite. Hospitalnya itu berada di sebelah kanan Anda. Seperti itu. Kalau seandainya sebelah kiri, berarti c'est à Agus. Ya, c'est à votre gauche ya. Atau misalnya destinasi Anda berada di sebelah kiri. Kalau saya yang dikuat. Destinasi Anda. Kepemilikan udah kan? Kayak ma, mong, me, Ton destinée. votre. Iya, votre destination. C'est à votre destination. Votre destination est à gauche atau à droite. Tiba, ada yang tahu kata kerja tiba en français? Tiba. Arif. Iya. Arrivé. Kata kerja infinitifnya apa? Arrivé ya. Jadi misalnya kamu tiba di destinasi kamu. Menjadi apa? Tu arrivé. Kalau tu arrives. Tu arrives. Tu arrives à votre destination. Mais si vous voulez, vous utilisez vous arrivez à votre destination. Ya. Est-ce que c'est clair? Jelas ya? Jadi tadi kosakatanya udah banyak banget ya dapat. Oke, ini untuk di ujung jalan. Est-ce que vous connaissez le mot di ujung jalan en français? Di ujung jalan. Itu apa? C'est au bout de la rue ya. C'est au bout de la rue à droite. Itu ada di ujung jalan sebelah kanan gitu. Nah, ini di lampu merah belok kiri. Tadi apa di lampu merah? Angfut. Di lampu merah belok kiri. Oke, siapa? Nanti yang aktif madam catat ya. Di lampu merah belok kiri. Angfut Tourne Agus. Angfut Tourne Agus. Iya, over. Siapa tadi yang jawab? Ega, madam. Siapa? Ega. Oh, Ega ya. Benar ya. Merci Ega. Over tourne à gauche ya. Over tourne à gauche. Oke. Atau tourne à gauche over ya. Si kamu boleh kalau mau ditaruh di depan boleh, ditaruh di belakang boleh. Karena dia adalah keterangan kan, keterangan tempat. Oke, selanjutnya. Oke, ini ya. Ini apa? Lurus apa? Ada yang masih ingat lurus apa? Aller tout droit. Oke, aller tout droit. Oke. Aller tout droit atau aller tout droit? Aller tout droit ya. Kalau droit itu c'est pour kanan ya. Aller tout droit. Ini belok kanan? Kanan, kiri kanan ya. Iya, tourner à droite. Oke. Terus selanjutnya belok kiri di jalan kedua. Belok kiri di jalan kedua. Tourner à gauche la
Dusin. Iya, tourner à gauche à la deuxième ya. Ada tourner à gauche à la deuxième rue, boleh kalian tambah ya. Siapa yang jawab tadi ya? Soalnya nggak kelihatan madam. Adinda, madam. Adinda ya. Tourner à gauche à la deuxième rue, gitu ya. Ini kurang itu ya. Tourner la deuxième à gauche. Oke, boleh guys sepertinya. Tourner la deuxième à gauche. Tourner la première à droite. Keduanya dihilangin. Oke, selanjutnya ini sebutin namanya ya. Traverse la rue, madam. Iya, kalau seandainya sujetnya vous menjadi Vous traversez. Vous traversez vous traversez la rue. la rue. Siapa? La rue. Oke. Vous traversez la rue. Sama siapa? Mahadinda sama Ega tadi, madam. Oh, Dinda sama Ega. Oke ya, traverser la rue atau traverse la rue. Nah, ini melewati depan toko roti. Pass devant Ya, boulangerie. ya pas devant un boulangerie atau ya. Atau kalau mau menggunakan bu menjadi passer devant un boulangerie atau la boulangerie. Oke, selanjutnya. Nah, madame mau tanya, quel est le différent entre la boulangerie et une boulangerie? Sudah kan belajar la boulangerie. La boulangerie, qu'est-ce que c'est? La boulangerie, la, le, les, un, des. Itu namanya apa? Artikel ya. Artikel defini sama indefini. Kalau la itu l'article defini, namanya defini berarti sudah jelas. Berarti apa? Kamu melewati toko roti itu gitu ya. Tapi kalau nanti kamu melewati sebuah toko roti gitu. Oke, c'est au bout de la rue ya, itu. Jadi bisa kalian menggunakan c'est itu banyak banget fungsinya ya. Oke. Sampai sini est-ce que vous avez des questions? Ada pertanyaan? Nanti ada ini ya, nanti kalian harus pratiquer comment demander et dire la direction. J'ai déjà vous présenter le nom et les vocabulaires et apa important pour s'orienter. Jadi ini kosakata ini jangan dilupain. Ini nanti ada di akhir kelas nanti ada apa ya tes untuk berdua bagaimana menunjukkan arah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjutin lagi ya kalau tidak ada. Nah ini ya, ini beberapa leksik important, par exemple derrière. Derrière sudah belajar derrière itu apa? Di belakang. Belakang. Oh iya, di belakang. Devant? Di depan. Di depan. Derrière la pharmacie, devant le parc ya. Parc itu taman. Selanjutnya, misalnya, où est le parc? C'est derrière le pharmacie. La pharmacie. Où est la pharmacie? C'est devant le parc. Terus selanjutnya ada cinéma, restaurant, près de, à côté de. Artinya apa? Dekat. Di sebelah. Samping ya. Ya, samping, sebelah ya. Nah, kalau untuk de, misalnya di belakangnya kata benda maskula, jadinya bagaimana kalau maskula? Misalnya Du. di samping, ya du ya, près du stade, à côté du stade. Kalau feminin, près de la boulangerie, près du cinéma kalau maskula. Selanjutnya kalau depannya huruf voyel sama h muet jadi
près de l'hôpital, misalnya gitu ya. Près de l'église. Oke. Selanjutnya ada en face de. En face de. Quel est le différent entre en face de sama devant de? Kalau pas devant di depan, kalau berhadapan. pas berseberangan. Berhadapan. Ya. Berhadapan. Ya benar ya, Jasmina ya. Kalau devant itu apa ya? Misalnya kita baris nih, Jasmina di depan siapa? Desti misalnya ya, Rahmat misalnya gitu. Itu berjejeran maka kita menggunakan devant. Tapi kalau berhadap itu kita en face. Entre titik-titik titik-titik artinya apa? Di antara, Madam. Antara. Di antara. Ya benar ya, antara titik-titik dan titik-titik. Oke. Yaudah, sekarang tolong buatkan kalimat dengan menggunakan itu ya. Menggunakan tadi à côté de, près de, en face de. Yang belum ini siapa? Zahra, coba Zahra. Satu kalimat aja. Maaf, Madam, tadi saya keluar soalnya kucingnya berantem. Ini masih ada contohnya ya. Satu kalimat aja. Nggak ada, ini udah ada. Silakan Zahra. Yang mana, Madam? Dibuatkan dengan menggunakan kosakata ini ya. Derrière, devant, près de, à côté de, en face de. Sebentar, Madam. Sambil nunggu tadi Zara ya. Yang lain coba, ada yang bisa? Saya, Madam. Siapa? Rahmat. Kelihatan jadi. Oh, Rahmat. Oke, silakan Rahmat. La pharmacie est entre l'aéroport et l'hôpital. Oke, la pharmacie est entre l'aéroport et l'hôpital. Oui, c'est très bien, Rahmat. Ada lagi yang mau coba? Oh, Madam. Seki, siapa? Agung, Madam. Agung ya, ya udah Agung, silakan Agung. Le parc est à côté du stade. Le parc est à côté du stade. Oke, benar ya. Le parc est à côté du stade. Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah ini bundaran. Bundaran ada yang tahu? Rond? Itu ya. Ang rond-point itu artinya sebuah bundaran, tapi rond-point di bundaran. Misalnya, rond-point vous tournez à gauche, kamu belok kiri ya. Oke, misalnya ini kita mengatakan, oke, di perempatan kamu Anda lurus aja. Ada yang bisa jawab? Di perempatan Anda lurus aja. Silakan. Ada yang bisa jawab? Di perempatan Seki, siapa? Shirley, Madam. Oke, Shirley. Nanti ini ya, Madam Shirley biar Madam enak. Silakan Shirley. À Carrefour, vous allez tout droit. Ok, à Carrefour, est-ce que c'est vrai à Carrefour? Carrefour, c'est féminin ou masculin? Maskulin. Oh, maskulin gitu menggunakan iya. Coba diulangi lagi, Shirley. Au Carrefour, vous allez tout droit. Iya, benar ya. Au Carrefour, vous allez tout droit. Tapi misalnya kita mau bilang di lampu merah kamu belok kiri. Di lampu merah Anda belok kiri. Au Carrefour, tournez à gauche. Oke, siapa?
Ya, okaku. Iya, vous tournez à gauche atau tournez à gauche. Siapa yang jawab tadi? Ega, madam. Siapa? Madam, Ega, madam. Iga. Madam, Ya. saya Zahra mau jawab yang tadi. Oke, silakan Zahra. Le cinéma est à côté du pharmacie. Ya, le cinéma est à côté du parc, ya. Oke, sip. Diingat ya, nanti itu ada peta terus kalian disuruh buat dialog. Nah, ini. Oke. Yang pertama, où est la boucherie? Où est la boucherie? Où est la boucherie? Silakan. La Ya. boucherie est entre la banque et la Fiorinese. Fleuris, ya benar ya. Ya, Seki, ya. Siapa yang jawab tadi? Rahmat, madam. Oh, Rahmat. Ya benar ya. Où est la boucherie? La boucherie, c'est entre Fleuris et la banque, ya. Entre la Fleuris et la banque, ya. Oke, next is, atau kalian bisa juga misalnya, oh dia itu berada di jalan Rue des Écoles, c'est donc la Rue des Écoles. Il y en a deux définitions. Donc bisa artinya berada, bisa artinya di dalam, ya. C'est donc la Rue des Écoles. Oke, selanjutnya, où est Monsieur Alberta? Où est Monsieur Alberta? Monsieur Albertin, près de boulangerie. Oke, bisa. Monsieur Alberta est près du ou de la? Là. Du ou de la? Iya. De la, ya, parce que boulangerie c'est un nom féminin, ya. Monsieur Alberta est près de la boulangerie, ya. Nah, misalnya atau di depan boleh ya, Monsieur Alberta est devant la boulangerie. Misalnya yang perempuan di dalam itu Madame Alberta. Oui, Madame Alberta. Ada yang bisa jawab? Oui, Madame Alberta. Madame Albertin, dans la Ya, Madame Alberta. Dans de la boulangerie. Iya, benar. Benar ya. Madame Alberta est dans la boulangerie. Siapa yang jawab tadi? Dinda, madam. Sari sama Dinda. Saya juga Sazida. jawab, madam. Siapa? Cecilia Arif. juga jawab. Arif ya? Sari, madam. Nanti, oh Sari. Nanti dicatat aja ya yang jawab siapa. Soalnya ini nggak muncul di laptop madam ya. Oke. Et puis, siapa lagi? Où est la quincaillerie? Où est la quincaillerie? Nah, dia mau bilang dia berhadapan nih. Où est la quincaillerie? La Quincaillerie. La quincaillerie. Ya. Enter. Entre. Floris sih, madam. Toko apa sih, madam? Nggak nampak. Nggak kelihatan kok. Dia berhadapan dengan Floris. Iya. La quincaillerie est en face de la Floris. Atau apa? Bisa juga di apa nih? Banyak. Apa Jasmina tadi kamu mau bilang apa? Oh, la quincaillerie est en face de fleuriste, madame. Ya, en face de Floris atau
Bisa, kalau orang Indonesia bilangnya à côté du tabac ya, bisa juga ya, à côté du tabac, atau près de la place de la liberté, bisa gitu. Oke, nah ini ya, ada dialog ya di sini. Alice, bonjour monsieur, où se trouve l'université de Strasbourg? Ini sebenarnya mengada-ngada ya, Universitas de Strasbourg-nya depan moske. Tapi nggak apa-apa, ini karena contoh aja ya. Ada yang mau coba nih? Dia berada di sini. Di sini, kemudian dia melewati farmasi, kemudian melewati perempatan, start, belok kanan, terus belok kiri, selanjutnya Universitas Strasbourg-nya bisa bilang en face de la mosquée atau apa. Ada yang mau coba? Madam kasih waktu 2 menit ya, silakan dipersiapkan dialognya. Silakan dipersiapkan dialognya, nanti Madam tunjuk satu persatu. Oke ya, sudah ya, waktunya sudah habis. Mahadinda sama Maritza, silakan Mahadinda. Oh, cuma satu ya, Mahadinda dulu, Mahadinda. Mahadinda dari sana, Tuela. Bentar, Madam. Tuela, Mahadinda. Bentar, Madam. Oke, Madam kasih waktu 1 menit ya. Ok, est-ce que tu es prêt, Mahadinda? Est-ce que tu es prêt? Allez tout droit jusqu'à Intresson. Tournez à gauche, allez tout droit puis tournez à gauche. Ya? Udah itu aja, Madam. Udah itu aja. Oke. Misalnya Madam mau bilang gini. Ambil jalan apa ya? Boulevard de la Victoire. Bahasa Prancisnya apa? Ambil jalan Boulevard de la Victoire. Ambil jalan Boulevard de la Victoire. Vous prenez la rue. Ya. Ruler apa? Prenez atau prenez la rue. Oke. Dan kemudian yang di gua dan kemudian puis atau ensuite puis kalau Anda melewati perempatan. Anda melewati perempatan. Vous passez au carrefour. Iya.
Vous passe, Carrefour. non, Info. vous passe, parce qu'on utilise le sujet. Info. Non, Le je monte, je passe, parce que le premier on dit prenez, prenez la rue boulevard de la Victoire, et puis passe, est-ce que c'est passe? Pas? Kan tadi udah prenez ya, harus sinkron ya. Kalau prenez, berarti kita utilise le sujet vous. Oke, Vous passez. Ya, vous passez. Le Sebuah carrefour. perempatan, un carrefour. Un carrefour. Ya. Et, Oke, selanjutnya. Et puis tourne belok kanan. Ya, tourne à droite. Non, c'est pas tourne, mais Tournez. Prenez à droite. Tournez ya, tournez à droite di jalan Rue de Blessing. Mau bilangnya apa itu? Di jalan À la rue de Blessing. itu bilang ya. Tournez à droite à la rue de Blessing. Et puis sampai perempatan ya. Sampai perempatan bagaimana? Et puis Jusqu'au carrefour. Jusqu'au carrefour. Iya, jusqu'au carrefour. Belok kiri. Belok mana sih? Oh, belok kanan. kiri, ya benar. Belok kiri. Kiri. Tournez. Tournez à gauche, oke. L'université de Strasbourg berhadapan dengan moské. Et devant de la mosquée. En face de la mosquée. C'est en face de la En face de la mosquée. Yeah. Iya, c'est en face de la mosquée. L'université de Strasbourg est en face de la mosquée. Atau votre destination est à droite, ya. Et à droite. Nah, siapa yang mau coba diulang dari awal ya? Ada yang ingin? Ada yang mau coba dari awal? Coba Jasmina kasih contoh dulu, Jasmina. Madame jadi Alice ya. Bonjour, bonjour mademoiselle, où se trouve l'université de Strasbourg? Vous allez tout droit de la boulevard de la Victoire. Et puis, vous sampai apa tadi, madam? Sampai jusqu'au atau jusqu'à là? Jusqu'au vous berada di la Carrefour. De la Carrefour. Ok, jusqu'au Carrefour. Jusqu'au Carrefour, vous tournez à droite. Et puis, vous... Sebentar, madam, saya ingat dulu, madam. Jusqu'au et rue de Blessing. Et puis, jusqu'à Carrefour, de la Carrefour. Et vous tournez à gauche. Vous tournez à gauche, ok? Jusqu'à Carrefour ou jusqu'au? Non, jusqu'à. Jusqu'au. Parce que Carrefour, c'est le nom masculin ya. Jusqu'au Carrefour, kecuali Jasmina bilang sampai jalan
rue de Blessing ya, jusqu'à la rue de Blessing seperti ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Jasmina. Yeah, vous tournez à gauche, puis l'université de Strasbourg est en face de la mosquée. Iya, l'université de Strasbourg, c'est en face de la mosquée ya. Oke, très bien, Jasmina. Selanjutnya, Padam Suri, silakan. S'il te plaît, Padam Suri. Allez tout droit à le boulevard de la Victoire. Vous passez en carrefour et puis tournez à droite à la rue de Blessing. Et puis jusqu'au carrefour, tournez à gauche. L'université de Strasbourg est en face de la mosquée. 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 Ya, diingat ya kalau seandainya mosque ya. Jadi kalau ada huruf Q, ada U, ada huruf E atau I, U-nya tidak dibaca menjadi K ya, karena bacaan E yang ada di atasnya itu kayak E pada sate ya, menjelang mosque gitu ya. Q-U-E menjadi ke, Q-U-I menjadi dibacanya ki ya, la mosquée. Oke, très bien. Puis ensuite Padam Suri udah. Salsabila, silakan Salsabila. Oui, madame. Pour aller à l'université de Strasbourg, c'est passer la pharmacie et au carrefour, tourner à droite Tourner à droite? Kiri kan? Kiri oh bagus. Tourner à gauche de la rue de Blessing jusqu'au carrefour, tourner à droite, l'université de Strasbourg en face de la mosquée. Oke ya, harus dibedakan ya Salsabila. Kalau seandainya belok ke kanan itu à droite, bukan droit, mais droite. On prononce le T, mais si tu veux dire lurus, aller tout droit. Jadi beda ya, tourner à droite, aller tout droit. Et puis tadi yang pertama le première phrase ya. Tadi mau bilangnya untuk pergi ya. Pour aller à l'université de Strasbourg ya, bagus itu tadi ya. Pour itu untuk aller. Pour aller à l'université de Strasbourg, c'est passé ya, c'est passé. Itu nggak bisa ya. Itu melewati kan maksudnya, tapi kan di sini il y en a de verbe, ada dua kata kerja, nggak bisa. EST itu kan kata kerja, passé kata kerja. Jadi harusnya pour aller à l'université de Strasbourg langsung aja vous passez, Anda melewati ya. Jadi kalau membuat kalimat itu harus lihat ada satu sujet, satu kata kerja gitu. Être itu merupakan kata kerja di sini ya. Oke, Salsabila sudah. Terus tadi Juskau, bacanya Jusko ya Salsabila. Sherly Alin.
Sherly Aline. Oui, madame. Silakan Sherly. Vous prenez la boulevard de la Victoire et puis vous allez tout droit jusqu'au bout 12e et puis tournez à droite. Vous allez tout droit jusqu'au carrefour. Tournez à gauche l'université de Strasbourg en face de la mosquée. Oke ya. Jadi di sini Madam mau ingetin ya, sorry ya. Tadi Madam bilangnya Rue de Boulevard ya. Seharusnya Boulevard itu udah maksudnya jalan yang besar banget gitu ya. Nah, dia itu masuk lah gitu ya. Prenez le, bukan la ya. Prenez la Boulevard de la Victoire. Prenez la le Boulevard de Victoire. Terus tadi juga Sherly masih salah membedakan antara kalau belok kiri itu bagaimana pronunciation-nya? Sherly. Belok kanan, sorry. Oh, belok kanan. À droite. Ya, à droite. Kalau lurus? Iya, tout droit. Kalau lurus? Tout droit ya. Jadi beda ya. Tourner à droite sama tourner à droite. Terus sebenarnya dalam komunikasi nggak apa ya sih ampas jelas. Oke, sip. Sherly sudah. Selanjutnya Sukriyadi, silakan Sukriyadi. Oui, madame. Vous allez tout droit jusqu'au carrefour et tournez à droite à l'université de Strasbourg pour passer de la mosquée. Vous passe de la mosquée. Vous passe, Sukri. Ok, corrigez votre phrase, ya, c'est pas vous passe, mais Ou face de la mosquée. Non, c'est pas passe. Kita menggunakan apa suji apa? Vous ya. Jadi tadi kan ada kalau tourner, prenez, continuer. Berarti vous pas menjadi passé, bukan passé ya, karena s ya kita tidak bacanya je, tapi s biasa kalau s. Jadi vous passez devant la mosquée, vous passez devant la mosquée. Selanjutnya bacaannya bukan jusque tapi jusqu'au, karena au dibacanya o kan. Ingat lagi ya Sukriyadi. Najwa Zahra, Najwa. Silakan Najwa. Najwa Zahra. Ini kita sampai jam berapa ya? 3 sampai jam berapa? Jasmine sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 4:30, madam. Oh, berarti udah lewat ya? Oke. Jadi ini mungkin PR aja ya, tolong apa tuh dibuatin kalimatnya yang bagus. Terus, ini juga ada nih, ada 2 ya PR-nya, dibuatin kalimat yang bagus. Selanjutnya direkam ya suaranya. Oke? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ici? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kirimnya di mana, madam? Kirimnya nanti itu ya, nanti madam tanya sama Pak Pak Rawi ya. Mungkin di Google Meet aja ya.
Jadi dibuat bagus-bagus, kosakatanya udah ada, nanti madam kirim ini di Elena ya. Bon, merci beaucoup pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue la semaine prochaine ya. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madam. Assalamualaikum, madam. Assalamualaikum. Yang tidak hadir di ini ya, di list ya. Oui, madam. Hari ini siapa aja? Oke. Kok bisa semua?